Superman. Não precisa brincar, se organizar, todo mundo trepa. Calma, não precisa brincar, vai se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Se organizar, todo mundo trepa. Oi pra novinha safadinha que só pensa em transar. Pra novinha safadinha que só pensa em transar. Vou socando com força na tcheca, já tô ficando com falta de ar. Vou socando com força na tcheca, já tô ficando com falta de ar. Superman. Não precisa brincar, se organizar, todo mundo trepa. Calma, não precisa brincar, vai se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Se organizar, todo mundo trepa. Oi pra novinha safadinha que só pensa em transar. Pra novinha safadinha que só pensa em transar. Vou socando com força na tcheca, já tô ficando com falta de ar. Vou socando com força na tcheca, já tô ficando com falta de ar. Pakuha na sa mga itom-itom nga. Sa mga katul-katul nga maitom pinalian bala? Na maitom pinalian nga mga katol-katol? Kung din bakal petroleum dili, Banta ko dati kay Minijess isa. wala ang paso. Petroleum dili ginagawan. Dati ko kay Minijess, Midjas. Muli ko tabo sa yawa. Eh, pila na ka years nga stop ka sa pagkasundalo? Ay, ano ka nag-retire? Mga 50 plus? 2000 ka nag-retire? 6 years, 6. 6 years na. Tapos, mga 3 taon na ito ang pag-stroke mo. Mild lang to pag-stroke mo eh. Mild lang to. Dali lang tani to. Madali lang to. Sus, tatlong kabulan sa pagkatulog. Hindi ko nabutang. Basta mild lang. Ay, kasi wala sa nag-atipan siya na Ito nga, kung sa libas o ulihin sa akong pinang-terapyo, galing kaya kamot kasi bugubol na o. Papayaan sa sangya ko, hinigot pa nila ng blow na blang na bitay di ho. Oo. Amo blay na ginakuan. Higot. Higot. Papayaan siya pamilya, way sa pagdipanaha. Pati asawa, way lang dipana sa iya. Ikaw sila, matingala Ano nga sila. niya asawa, tama ka magranon. Pagya sa eskwelahan. Ay, nakapa-doktor. Wala kayo anak? Ang pangalawa mo? Ang rason sa iya asawa, sa iya kabataan, magpakanadamay family reunion. Wala na nagbalik, pulo na katuig, wala na nagbalik. Itong mga duwa yung asawa. Pangaduwa niya, pakaslan Wala may kuya sila. Why? Ikulang nang ka nakita. Gin pakaslan niya to. Okay, ako na. Pagod na. Ubog na. Bug na, bug. Kasing na. Pagod ka na? Ako nasa di palakton nga dalang pinsang ina o. Hindi sa natok sa. Siya?